ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଏବେ ଶୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ କଟର ଆଉ ନେଲ୍ ଫାଇଲର ତାର ଯେତେ ନଖ କାଟିଲେ ବି ଏମିତି ମୁନିଆ ମୁନିଆ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରାମ୍ପି ପକାଉଛି। ତ ନେଲ୍ କଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ତା ନଖ ମୁଁ କାଟି ସାରିଛି, ଖାଲି ନେଲ୍ ଫାଇଲରରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବି ଟିକେ କୋଉଠି କିଛି ଦାଡ଼ ବାଡ଼ ନ ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଳିଆକିରି କାଟି ଦେଇଛି ନେଲ୍ କଟରରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମ ସାରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଓଳାଶୁଣି ଯାଜପୁର, ତ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ଆଗରୁ କେବେ ଫିଷ୍ଟରେ ଯାଇନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ବାହାରିବା। ପୁଅ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଆଜି ପୁଅକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ବାହାରିବା। ତ ଆଜି ହେଇଛି ମୁଁ ସାଧା କରିଛି, ସାଧା ମୁଁ ମଲା ମାଛ ଖାଇବିନି। ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ, ମଲା ମାଛ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ବାବା ଆଉ ସିଏ ଖାଇବେ, ମୋର ବାଇଗଣ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ। ଆସ ନ ନେଇକି ତମେ ଯିବ, ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ନ ନେଇକି ମତେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍। କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସୁ ଆସୁ ମୋତେ ଅଫିସରୁ କହିଲେ କି ଆଉ ମୋର ଅଫିସରେ କାଲି ପାର୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଜମା ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି କି ନାଇଁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ମୋ ଛୁଟି ସରିଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଏକାଟିଆ ଯାଇକିରି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସେମିତିରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଛୁଟି ଦିନରେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୋଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ସେଠି ବାବା ନାଚି ପାରୁଛି। ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ମିଠା କରି ପକେଇ ଚିନି ପକେଇକି ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନି ପକେଇ ସବୁଦିନ ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଗା ଦେଇକି ନୁଗା କାହିଁ ନା ଆଦରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଗା ଦେଇକି ଯିବୁ ଗାଁ ଦେହରେ। ହଉ ମାମା ଆଜି ମତେ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଆଜି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିକି ଯାଏନି। ମୋ ଚପଲ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ମତେ। ପୁଅ ସେଇଠି ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲୁଚିକି ଯାଉଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ଅନେଇଛି ସେ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଗେଞ୍ଜା ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନା ଦେଇଛି। ଆଁ ବସିବି, ବାବା ପଇସା ଦେବେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଥା, ପୁଅକୁ ଦେଖିଦିଏ। ସେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଛି, ତମେ ଖାଇଦେବ ଯାଇକିରି ହେଲା, ବୁଲିବନି ବେଶୀ ସମୟ। ମୋ ନଖ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ରାମ୍ପି ପାରିବନି। ସୁନାଟା ମୋର ଏଇଠି ସୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ହେଇଗଲୁଣି ତାରପୁରରେ, ଆଉ ଏଇଠି ତାରପୁରରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତାରପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ହନୁମାନ। ଏଇଠି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ତାରତୋଲ କି ତାରତୋଲ କହୁଛି, ତାରପୁର ପୋଲ। ଆମେ ତ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ପୋଲ କହିବି, ଲୋକେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋନରେ। ହଁ ବ୍ରିଜ। ଆଜି ଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଆଜି କେତେ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଙ୍କର ହେଉଛି ଫିଷ୍ଟ। ଆମର କିଛି ରୋଷେଇବାସ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଯିବୁ ଖାଇବୁ ଆସିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି। ଯୋଉପଟେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ଚାଲ। ଆମେ ଖାଲି ଯିବୁ ବୁଲିବୁ ଆସିବୁ। କିଏ ସୁନ୍ଦର ପିଚେ? ହଁ ସେ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହଇରାଣ ହେଇଛି।
लोकेशन गला बेलू ये सब लगी कखारु गछ आउ कोबी गछ सीनेरी देखी देखी गला ओहो बढ़िया देखा जाउची। सैला जानीपारे बाट ये बाट देखुं देखुता तो आज आज फिस्ट अच्छी आम देखिए जाजपुर जहाँ जहाँ थी टे बुलिया जगह टे बुली बालिकी आसू। आज फास्ट टाइम पे पुओ को छाड़ी आसी माने ऑफिस तो जाए एमती बुलिया के जाइनु माने मझे मझे एमती स्वामी स्त्री पलि जावा कथा माने आफ्टर बेबी है कहीं आमको बहुत कम समय मिलूँ निज भितर टाइम स्पेंड करने की हार्डली 5 मिनट तो सका उठे गाधे पाधे सारे ऑफिस गले पुणी आसबे राति की सैला माने बेबी है जदि भी आम दीज बस कथा हो ना केवल बेबी विषय तो एमती टिके आज टिके टाइम मिलला आमको माने बाहर जाए निजे टाइम स्पेंड करने की इटा बहुत मेमोरेबल हम पुओ को छाड़ी आसीचु आम घरे आमर 9 मासर छुआ अच्छी आम आम आसी पाखापाखि ओला शुणी हो गलुणी 10टा बाहर 2 घंटा ये पहाड़ देखो मत के भल लगे पहाड़ आई लव पहाड़ मना खाली कहले पहाड़ देखी सारापर एते सुंदर नजारा एते दिन पर देखुची देखो खाली काशुच आसला बाट सारा खाली काश हो एते सुंदर जगह चारिआड़ खाली बिल धान गछ आ मझे पहाड़ देखो आम ये पचारुचु आ गूगल मैप आ देखुनु लोकल लोक पचारि पचारिकी जाऊँ आ पहाड़ केते दिन पर मु देखुची एठू टे रास्ता भल आसला ना नले सेटा कौन थिला महांगार पूरा रास्ता खराब तो सांग मैंने आम आसी पहुँची गलु आम वेन्यू रे जोटी की आंकर फीस्ट होची तो आम चलिकी जाऊँ एक्चुअली आंकर पूरा बुक होता गोटे पछ जो कहती मंडप टाइप रो थाए घर तो सेटा पूरा बुक होता आम से लोकेशन को जाऊँ फास्ट मुझे आणिकी कोल्ड ड्रिंक्स पीती आर किसी ऑफिस स्टाफ भी मत चिन्ह देते सागरे मुझे जाइली मंदिर एरिका बुलती भितर तो यहाँ गुंफा टाइप रो जोटी की श्रीकृष्ण राधाकृष्ण थे आउ फास्ट तो डरीगली से पछरे गोटे लोक ठिया देखी नी आउ फास्ट डरीगली बहुत सुंदर लोकेशन होता ओलाशुणी मु फास्ट टाइम आज बुलिली आ बहुत ही सुंदर लगे मत लोकेशनटा आदि आपण मैंने जाई ना जल्दी जातु जाजपुर ओलाशुणी मंदिर विजिट करूँ बहुत ही भल प्लेस आपण मैंने देखा पाइबे आउ रील्स फोटोज उठाई भी बहुत ही भल होती आपण मैंने दर्शन करेंगे आसबे। तो सांग मैंने ये जो मंदिर देखुं यह हूँ मुख्य मंदिर श्री अरक्षित दास को मुख्य मंदिर जोटी की अरक्षित दास पूजा पाँच यार नाम ओलाशुणी ये माँ वन दुर्गा यही मंदिर पछपटे थी कल्पवट बांचावट ओहल ओहलिकी वीरबाहु नामक एक राक्षस को बद्ध करते जो यार नाम ओहलिकी ओहलाशुणी हो ओलाशुणी तो देखिपे यार परिवेशटी बहुत ही सुंदर होती आकर्षण होती सबुआड़े सबुज सुंदर आपण मानू देखा मिल बहुत ही सुंदर होती आपण मैंने आसिकी निश्चय विजिट करूँ तापर मोर मंदिर बुलाबुली सर सारापर मुझे बाहर दृश्य आपण मानू देखा बाहर भी आपण मैंने एमती जमती मंदिर में नॉर्मली थाए ठाकुर को पूजा करा जाय थाए सेमती ही आपण मैंने देखिपारे यहाँ है मुख्य गेट जो पटे कि आपण एंट्री करेंगे तापर मंदिर गला आपण मैंने सीधा गले मुख्य मंदिर पाइबे। तो सांग मैंने आज भोजी होता भात डाली मटन माछ चिंगुड़ी सालाड खट्टा चिली पनीर आउ मिक्स वेज तो मु देखिपे आपण मैंने मु चिकेन आनी मटन आ माछ नहीं आई जोटा कि बहुत ही टेस्टी होता आउ यहाँ जेहेतु मु फास्ट टाइम माने खाऊँ फीस्ट रे आगुरी सागरे केबे भी कौन भोजी अटेंड कर तो फास्ट फास्ट टी लाज तो लगुला किंतु खाइबारे कंप्रोमाइज लाज छाड़ी देकर दीदी प्लेट आनिकी मस्त कर खाई देछि आउ आपण माने देखो खाई सारी पूरा प्लेट सफा कर देछि बिल्कुल टिके भी छाड़ीनी आउ सब जिन बहुत ही टेस्टी होता से दीदी थर आनी खाई देइथिली प्लेट पूरा सफा कोंडा बोली बहुत
टेस्टी होता ना सरला एबे फीस्ट आम जाऊँ रिटर्न घर को एबर टाइम हो जाए 3:30 आ खाइया बहुत टेस्टी होता ना मुझे जो गोटे प्लेट आनी पुणी आ गए से प्लेट नहीं गली भात डाली खटा मटन मटन बहुत टेस्टी होता बहुत टेस्टी एत टेस्टी मत लगे आगे जब झड़े पुणी जाते आगे दाबिया आगे समय बाबू रही तुम के दूर आंच मटन फास्ट थर से 2 पीस आउ सेकेंड तुम मोटू कम खाऊच ठीक ठीक तुमको ठीक ये गोटे जगह आसु गणेश ठाकुर बुझापी हाँ बड़टा नहीं थोब कौटी सेकेंड फ्लोर रख ये सब प्राय गाँव में पत्थर जेहेतु ये पहाड़ अच्छे पत्थर कम सब भल भल मूर्ति गणेशटा नवाक इच्छा पैसा सब मूल भिडियो कले देखा गणेश नवा ये भल देखा जाऊँ आखि कहीं आखि नहीं अच्छी काजल लगे आमे नहीं कलर दबू ये बहुत सारा माने डिजाइन है तुम कौन कौच ये हाइट अच्छे ये भल देखा जाऊँ एटा केते अछि एटा केते रेट केते चौड़ा मते को बाबा को 4 3 किलोमीटर चलबे गुटे रोड रे एनएच क्रॉस करके भी से सीधा सीधा चलबे एनएच क्रॉस करके 2 किलोमीटर गुटे रोड रे कला करे लेफ्ट टर्निंग काटी सेठी सोडू आउ गुटे किलोमीटर 3 किलोमीटर एठू हमें जाउछु उदयगिरी हमें जोड़ी जाई कि मूर्तिटा फिक्स कर दे आसिलो से पर्यंत पॉलिशिंग काम करथि हमें भाबिलु टिके बुली आसीबा आ घंटे पाखापाखि लगे तो घंटे कौन करूँ भाविलु उदयगिरी रत्नगिरी बुली आसू रत्नगिरी बहुत टाइम बाट अच्छी 12 किलोमीटर उदयगिरी 6 किलोमीटर तो ये सब खाली पत्थर काम ना आहरी भी 3-4 जगह बुझी होता कि देखते आम ए आसीगलु उदयगिरी वेलकम टू उदयगिरी एठू बोधे आ 1 किलोमीटर भाया थो आ चारिआडे देखिए पहाड़ पहाड़ आई लव पहाड़ मुग्ध हो जाए मु पहाड़ देखला माने खाली कासुचती ए बाजी गला 4:30 कौन हम राति सनसेट देखी था ना पहाड़ पहाड़ माउंटेन तापर भी पहाड़ बहुत शीत शीत लगिला शीत लगिला कितने पहाड़ देखो सनसेट हो चित्र आंकुले पहाड़ मझीर झरणा बही थोड़े कण सूर्य उदय हो एंट्री कौन ये अच्छी देखा कौन पार्क इटा पार्किंग पार्किंग कर पार्क अच्छी पहाड़ ऊपर को जावाक मिले तो ये उदयगिरी आम ए जाऊँ चलिकी लेखा तो है हाँ ऊपर जाइबनी से टॉप फ्लोर को मुझे पूरा टॉप फ्लोर को ये टॉप फ्लोर को मुझे ओ माय गॉडनेस चली चली केते गुड़े बाट आसली आउ ये पूरा ठंडा लगुच बहुत ठंडा और नाक पूरा जाम हो बहुत ठंडा लगुच पहाड़ जगटा ना ठंडा टिके लगुच आउ संध्या बेला टाइम भी हो गलानी आउ ये मांकड़ जहाँ भी खाऊ मांकड़ छड़े नहीं जाऊँ तो देखिकी जी भी आसबे केयरफुल किसी खाया जिनस लुचेकी खाइबे
जदि खाऊ छाड़ी जाइलु गणेश को कलर दिया होता तो देखते ये कलर दिखाई टे समय सुखीगला जीवु 10 मिनट खंडे वेट करा पड़ो वेट कले सुखीगले जीव कलर दिखाई गणेशटा केमी लगुच कमेंट करें है गोड़ पाखे हम्स बहुत स्लो कर फाटिज तो आमर ललित गिरी गला देखो गणेश आउ बहुत जन अच्छा ये कमेंट करेंगे कि गोड़ पाखे रखुच तो ठाकुर पूजा होना तो से रही किसी असुविधा ना आम तो मुझे भावुली धरिकी बसता कि धरिकी बस पारि स्क्राच हेरिका जेहेतु एबे कलर दिखाई बसबी तो भल कि साइज पूजा करके नियो यहाँ आमको पड़ेगा 5000 चलो पापा के रागिच कौन है जी कौन है जी मुझे छाड़ी जाइए जी ओलो मुझे छाड़ी जाइली मुझे दे मुझे दे ये मुझा दे गले पकीची तेरा पीला और डिगे तेरो रास्ता सारा कास रास्ता सारा तेजपत्र टिके आनथिले कढ़ा बनै दिथिन गनिया आछि गनिया नाइ कोडी ये नुह से छोटोटा पूरा थिला आ गोरे बड़टा इति बड़ ସେଇଟା ମାନିଆ କହୁନି ଫାଷ୍ଟ ଏଇକୁ ତୁ ଦେଖିନ ନା ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖଉଥିଲି ଆଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଓହୋ ନା ଇଏ ବଢିଆ ଏଇଟା ଠିକ स्टीम नेलो तमे आज स्टीम नेलो तमे स्टीम नेलो आज केमिति लागला स्टीम नै की कांदिलो पड़े 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 सियाड़ जाने तमे आज स्टीम नेलो आज मते मने पकेइलो ओहो मने पकेइलो आज ओ मने पकेइलो आज बहुत मने पकेइलो ओलो बोलो आज पुअर स्टीम दिया से जाइला आज डॉक्टर पाखक सर जो कफ हो जाए पूरा ठंडा हो जाता बोली आज डॉक्टर पाखे स्टीम नहीं आउ मेडिसिन नहीं काश होता शुआई दौन राति देखो 4टा दांत ऊपर 2टा आ करदेला ओपन योर माउथ ई 4टा दांत देखो ऊपर 2टा तले 2टा बाबाटा मोर केमिति आगो छाड़ी के पुणी ऑफिस जीवी 2 दिन 2 मास है पूरा ता संगे माने 8टा मामा बाबा ए मामा सॉक्स काढ़ी दौज सॉक्स काढ़ी दौज सॉक्स काढ़ी दौज हाँ बाबा ए बाबा कुआ जाइल आज मामा कुआ जाइल मामा कुआ जाइल मामा कुआ जाइल कहीं देखते स्वेटरटा मगई फ्लिपकार्ट रू तो यहाँ केमती देखा जाउची कमेंट करी कहिबे आ लिंक जदि दरकार मु टैग कर देबी आपण माने चाहिले किनि पारिबे पूरा परफेक्ट होउची सैम को चले जोटे प्रुम प्रुम बाबा लुक एट मी एंते गोटे स्वेटर दरकार थिला ना हैला हाथटा टी बड़ हो जाकी देले हो ना पूरा परफेक्ट होनी भल हो जहाँ पाऊचे पाटे पुरोच आंगुठी पाऊ
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଥକିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ ଥାଏ ଯିଏ କହେ କି ତୁ ଦିନସାରା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଥକି ଯାଇଥିବୁ ହାତ ଧୋଇକି ଆସେ ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ତୁ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇସାରିବେ ନା ଆପଣ କେବେ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି ବୋଲି କି ମୁଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ଏତେ ଥକି ସାରିଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଲି ଆଉ ଚକଟି ଦେଲି ବେଲି ଦେଲି ସିଏ ଏଇଠି ରୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ସତ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୋଇଥିଲି ଏମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ 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 ଭିତରକୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ରାତି ସାରା ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ଖଟ ସାରା ବୁଲୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଶୋଇଥିବି ସେ ବୁଲିକି ଆସି ଏଠି ହେଇଥିବ ନହେଲେ ତଳକୁ ହେଇଥିବ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଯିବି ଏବେ ଶୁଆଇବି। ଏବେ ବସିଲାଣି ବୋଲିକି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ବସି ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଉଠି ଯାଉଛି ବସି ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଗରୁ ପେଟଉଥିଲା ଉଠି ଯାଉଥିଲା ପେଟେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ଉଠି ଯାଉଛି ବସି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମଶାରୀ ଲଗାଇଛି ତ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଯାଜପୁର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯାଇଥିଲୁ ତ ବହୁତ ହି ମଜା କଲୁ। ଆଉ ଖାନା ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବୋଧେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଖାଇ ହିଁ ଥିବି। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଭଲ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗଣିଆକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଲୁ ସେଠି ମାନେ ଗଣେଶ ତ ଲଳିତଗିରିରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ସିଏ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହିବ। ତ ଆମେ ଗଣେଶକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ରଖାହେବ। ହଁ ବା ତମେ ମିସ୍ କଲ ଆଜି ତମେ ମୋତେ ମିସ୍ କଲ। ରନଟାରେ କ୍ୟୁଟି ସ୍ମାଇଲ୍। ତ ନିଦ ମାଇଲାକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇଲେ ଯାଇକି ଶୋଇବା। ଆଉ ରାତି ସାରା ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଉଠୁଛି 3ଟା ରାତିରେ ଉଠୁଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ସିଏ ଶୋଉଛି। ଆଉ ଶୋଇବ ଏମିତି କହୁଛି ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟୁଟିଟା ମୋର କ୍ୟୁଟିଟା। କଣ ମୁଁ କାଇଁ ଉଠେଇବି ସିଏ ଉଠିକି ତାର ଚଲେଇଛି। କ'ଣ ହଉଛି ସେ बस बस ओके ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଥିବ ନା ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ବେବି ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ଇଜି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ବେବି ହେଲା ପରେ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବନି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ବି ପଳେଇବେ ନା ବହୁତ ହି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯିଏ ତମକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବେବି ହେଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି। କାରଣ ସେ ଫେଜ୍ଟା ବହୁତ ହି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କେହି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ତମର ଇମୋସନ୍ ତମ ମେଣ୍ଟାଲ ତମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉଛ କ'ଣ କରୁଛ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କହିବେ ହଁ ଆମେ ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଡାଇଲଗ୍ ତ ଶୁଣି ହିଁ ଥିବେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଏକା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛ ଆମେ ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଆମେ 3-3ଟା 4-4ଟା କରିଛୁ ତମେ ତ ଗୋଟେ କରିକିରି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମାନେ ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଘର କାମ ଛୁଆ କାମ ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସତ କଥା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ
ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା କାଶ ହେଉଥିଲା ଆଜି ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏକା ଏକା ପଳେଇଥିଲେ ମୋ ସୁନା ଏକା ପଳେଇଥିଲ ଏକା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ଓହୋ ବାବା ଯେଉଁ କିଣିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟାଜ ସାଇକେଲ ଅଲ୍ଟାଜଟି এটা কোন আন্টিবায়োটিকটা এটা দেখো এটা নেবো আন্টিবায়োটিক রাপিক্লাম হ্যাঁ বাবা খাইবে তমরি দৌন দিও এটা কোনটা পুনি কোন কোন মেডিসিন তো আসছে দেখাও সিরপ ম্যাকোটা নাজাল ড্রপ থিলা বা পুনি কোন নাজাল ড্রপ ସେଇ ତ ଏଇଟା ଫୋର୍ଟ ବିଟ୍ ତ ଖାଉଥିଲା ଫୋର୍ଟ ବିଟ୍ ତ ଖାଉଥିଲା ସେ ଫୋର୍ଟ ବି ଖାଉଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ମିକୋଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଭଲ ମେଡ଼ିସିନଟା ଥଣ୍ଡା ଇଏର